Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah sebeten kaula mulsyaki dak guru kita bersama kakak kula Al Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Al Muhdhar, dan juga segala mulsyaki dak para hadirin hadirat sami'in sami'at mustami'in mustami'at saya insyaallah kabeh pamulja Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang semangken kula sareng panjenengan takdir ya Allah Subhanahu wa taala tetap bisa istiqomah, tetap semangat hadir dalam acara istighosah. Seperti biasa kita akan membacakan daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sampai perkataan beliau yang menjelaskan wa fi qissati ahlil qaryati, dan di dalam kisahnya ahli qaryah, penduduk desa, allati kanat hadiratal bahr, yang ada penduduk desa itu hadir atau ada di tepi laut. Annahum, sesungguhnya mereka, lammastahallul istiyadal muharram alaihim, ketika mereka menghalalkan al-istiyadal muharram alaihim, kepada berburu al-muharram yang diharamkan alaihim atas mereka, yaumas sabti, pada hari Sabtu, tafarraqu thalatha firaqin, mereka terpecah menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Fafirqatun, maka kelompok yang pertama, istadu, mereka berburu, wastahallu, dan mereka menghalalkan, ma harramallahu alaihim, apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah atas mereka. Wa firqatun, dan kelompok yang kedua, amsaku, mereka menahan diri, wa nahauhum, dan melarang mereka untuk berburu karena sudah diharamkan oleh Allah. Walam yufarikuhum, dan mereka tidak meninggalkan mereka atau tidak berpisah dari mereka. Wa firqatun, dan kelompok yang ketiga, fa'arakuhum, mereka berpisah dengan mereka atau meninggalkan mereka. Wa kharaju, dan mereka keluar min baini adhurihim, di antara kelompok-kelompok mereka, ba'dan nahyi lahum, setelah melarang mereka. Falamma nazalatil uqubatu, maka ketika turun itu siksa atau bala dari Allah Subhanahu wa taala, amatil ula wa kadatsaniyah, menyeluruh atau tertimpa itu hukuman atau siksa kepada kelompok pertama dan juga kelompok kedua. Kenapa kok yang kedua kena juga? Liiqamatihim ma'a ahlil maksiyah, karena tinggalnya mereka bersama ahli maksiat,
Wa in lam ya'malu bi amalihim, walaupun mereka tidak beramal dengan amal mereka. Wa najatil firqatus tsalisah, dan selamat itu kelompok yang ketiga. Jadi para hadirin, para rabu saya muljab Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad neka membawa kisana ceritana ashabus sabat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala neka memberi hari semuljah ndak Nabi Ibrahim neka are Jumat. Ndak kusih kanjeng Nabi, umat aku kanjeng Nabi are semuljah neka are Jumat. Sebenarnya ada orang Yahudi neka pada, yaitu hari semuljah neka hari Jumat. King orang Yahudi neka biasa minta tak gelem sepada, mintaan hari Sabtu, sehingga ibri bi Allah orang Yahudi hari semuljah bi orang Yahudi neka hari Sabtu. King hari Sabtu neka hari semuljah bi orang Yahudi, king harus ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Tak oleh alako. Neka bilang saya bagi orang-orang Yahudi mun hari Sabtu harus ibadah di Allah. Tak oleh alako. Nah, bilang neka beda daerah namanya Aila. Beda daerah namanya Aila. Kasak neka kebanyakan orang-orang alako jadi nelayan. Berburu ikan, berburu juko. Nggih, bahasa Inggrisnya neka juko nggih. Lah orang Aila neka kebanyakan nelayan alakonan neka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mon are Sabtu orang-orang Yahudi neka tak oleh alako, harus ibadah doa Allah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala uji nih orang-orang Yahudi. Pon bene are Sabtu juko neka tak pate benyak. Kemudian lah are Sabtu, Masya Allah juko neka benyak para hadirin laut neka. Etase neka benyak daripada juko. Sampai dikatakan juko neka sampai loncat-loncat neka saking benyakan. Jadi uji dak remah kuat napa apeten mun are Sabtu ibadah napa alako. Padahal alako nyare juko neka haramaki bi Allah Subhanahu wa taala are Sabtu. Nggih, sampai akhirnya beda sebagian daripada kelompok neka politik di Allah Subhanahu wa taala. Kan haramaki nyare juko are Sabtu. Politik pas malam Sabtu kan hari Jumat berarti kan nggih. Malam Sabtu beda sebagian kelompok neka dak laut masang perangkap tok jaring pasang kebi deki kalah pas are Ahad, berarti pas are Sabtu tak ngalak juko neka politikin Allah Subhanahu wa taala politikin pada bayi berarti kan nyari juga are Sabtu king nyabe perangkap neka malam Sabtu kalah pas are Ahad. Nah Allah Subhanahu wa taala politikin tak bisa berhadirin, maka tetap dicap oleh Allah Subhanahu wa taala neka kelompok neka ngelanggar dak senapa sepon haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok nomor 2 oneng. Beda sebagian kelompok neka masang perangkap malam Sabtu peringat lagi bodoh remah kakek tak oleh haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Wah, nasihatin kok kakek. Engko neka tak ngareh cukup are Sabtu malam Sabtu gula narok perangkap neka tegi Ahad kalak di gula. Jadi usah nasihatin gula kakek. Larang king tetap kumpul norok-norok bi mereka. Neka kelompok nomor 2. Kita tinggal tetap kumpul. Kelompok nomor 3 nyongok neka larang tak gelem nasihatin langsung tinggal neka tak gelem kumpul bi orang 2 neka. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat turun azab dari Allah Subhanahu wa taala, turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukuman mereka tertimpa dua kelompok. Kelompok yang pertama bi kelompok yang nomor 2. Se dua tak norok bi mek kumpul tok tetap keneng. Berarti ridho, tetap kumpul bi mereka berarti menandakan ridho. Kelaban orang yang maksiat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keneng azab juga para hadirin. Orang yang nomor 3 larang nasihatin tak bisa tinggal pon tak gelem kumpul selamat para hadirin. Sampai lanjut neka wadzalika qauluhu ta'ala,
demikian itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala nggih mon kitab nekah langsung wa anjainal ladzina yanhauna mon Qur'an langsung sedurungan nekah falamma nasu ma dzukiru maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka anjainal ladzina yanhauna anisu maka kami menyelamatkan kepada mereka yang melarang daripada kejelekan wa aghatnal ladzina dzalamu dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim bi'adzabin ba'isin dengan azab yang keras bima kanu yafsukun sebab ada itu mereka selalu berbuat fasik. Famasahahumullahu kiradatan wa la'anahum maka Allah mengubah mereka kelompok pertama kelompok nomor 2 neka kiradatan wa la'anahum rubah jadi ketang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi monyet wa la'anahum dan Allah melaknat mereka kama fil ayatil ukhra sebagaimana dalam ayat yang lain aunal anahum kama la'anna ashabas sabat atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat kepada ashabas sabat itu orang-orang ya yang melakukan dosa pada hari Sabtu cerita nikah wa takunul hijratu wal mujanabah li ahlil ma'asi maka ada itu al-hijrah meninggalkan wal mujanabah dan menjauhi li ahlil ma'asi untuk orang-orang yang ahli maksiat kepada orang yang ahli maksiat indal iyasi min qabulihim lil haqqi ketika putus asa min qabulihim daripada menerimanya mereka lil haqqi kepada kebenaran ya jadi para hadirin dari cerita nikah orang sekelompok pertama bi orang sekelompok nomor 2 nikah ngelarang king tetap kumpul nikah tetap oleh siksana Allah Subhanahu wa taala napa siksana dari cerita nikah rubah bi Allah Subhanahu wa taala kelompok pertama bi kelompok nomor 2 nikah rubah jadi ketang bi Allah Subhanahu wa taala azab bi Allah Subhanahu wa taala apa melakukan sesuatu saya haramaki bi Allah Subhanahu wa ta'ala jadi ketang tak abid berapa hari langsung pematai kabi Allah Subhanahu wa ta'ala neka siksa kebi orang-orang yang ngelanggar aturan Allah king orang yang tak gelem bimaksiat larang nasihatin tak bisa tinggal tak gelem kumpul selamat para hadirin makanya neka termasuk hikmahna kebi gula serang panjenengan jek sampai rok norok membeda orang saya maksiat man nasihatin tak bisa tinggal jek gelem kumpul panjenengan mon panjenengan tak gelem kumpul be orang sehali maksiat tinggal neka insyaallah selamat dunia akhirat contoh misal neka panjenengan ki kelake neka seneng dek berung sak banyak bapak-bapak saya ahli gosip ki kan semangken kan bener ibu-ibu tok sing seneng gosip kan ki bapak-bapak seneng gosip panjenengan masyaallah misalkan tak seneng gosip bapak-bapak neka nasihatin bapak cek gosip dosa raja kok nonong kakek nasihatin kok neneng lah mereka saya boleh tetap ngerasain terus are-mare cek kumpul tinggal cek ada berung neka berung selain boy insyaallah selamat beda orkesan panjenengan ngelarang cek orkesan haram tak gelem nasihatin tinggal keluar tak ada kama pas acara neka lah cek norok kumpul malah selamat beb kulo tak norok orkesan kulo jualan tok jualan es lho napa tak norok jualan tok lha hati panjenengan montoron adab tak kok keneng jukeun beda orang aduan ajem misalkan ki kulo tak norok aduan beb nyongok tok asik lho hati norok maksiat masih tak beramal seperti amalan mereka neka dikatakan monturun adab neka bisa keneng jukeun de orang tersebut makanya para hadirin ayo jaga gula sarang anak-anak panjenengan sedaja daripada perbuatan maksiat makanya gula engak neka para hadirin aba daripada Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi pengarang Maulid Simtud Duror neka Al Habib Muhammad bin Husain aban Habib Ali neka sangat menjaga anak-anak Habib Ali mulai giken ni neka perkumpulannya sangat jaga para hadirin
Bahkan ai cataki bila neka Habib Ali ki kani tinggala Makkah bani sewun. Tapi Makkah. Sehingga mulai kani mon salat neka seringa da Masjidil Haram. Bi abana ituntun gi da Masjidil Haram. Mon la abana tak bisa salat di Masjidil Haram. Habib Ali izin terus jalan dibi di Masjidil Haram terus salat, bade maksiat salat. Larang barhadin. Bobib mak larang ibadah, bene larang ibadahna. Takon men jalan dibi di Masjidil Haram, tengah jalan ketemu kanca saya tak tepak, akhirnya tak pengaruh. Akhirnya larang bi abana Al Habib Ali niki nekah mau salat di Masjidil Haram bi dibian. Takok terpengaruh tengah jalan. Maka nulis ramah jenengan pada panjenengan andi anak ke cek sampai salah pergaulan karena anak-anak kini nikah berarti ocak dalam kitab nikah. Anak-anak kini nikah bakal melakukan apa saya congok. Contoh bapaan nikah ahli ngaji, anak pasti seneng ngaji. Nyongok ibu nikah ki seneng sholat, pasti anak seneng sholat. Terus belajar sholat ki langsung norok sebelahnya sholat. Ini kan anak-anak kini. Nyongok bapaan seneng anak kopi. Pasti minta bu gebeki kopi enggak bapak. Kina bang ki panjenengan misalkan bapak-bapak seneng ngarokokan dermanan ki SD arokokan kapi. Apa saya congok benarnya bapak ngaroko arokokan kadang kebul-kebul kalau sedot bocong dari nama brong asap mereka ada anak langsung pas terus panjenengan anak terus tak aroko king panjenengan aroko ada nana tero para hadirin karena anak nikah nggak nikah napa esong saya congok nikah tiru maka namun nak keni masuk naudzubillah min dzalik saya congok nikah saya juga nyongok ibuun misalkan tiktokan tarik mare ki joget edung langsung ke joget misalkan nyongok bapak nikah naudzubillah min dzalik misalkan senengan mabuk nyongok kancan nikah saya juga naudzubillah tero para hadirin. Maka namun terok gula secara panjenengan be anak-anak kabi panjenengan nikah selamat dunia akhirat ayo pekumpul be orang-orang bagus naudzubillah min dzalik mon kumpul be orang-orang sing tepak takok terpengaruh dan naudzubillah min dzalik mon turun azab dari Allah Subhanahu wa taala keneng juga ndek gula secara panjenengan be naudzubillah min dzalik mantar moga gula sareng panjenengan sedaja dadi orang-orang sing mulja kumpul be orang-orang sing mulja tak terpengaruh be napa bisa juga insyaallah anak kula sareng panjenengan tu di anak soleh soleha amin ya rabbal alamin hadza minni wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.